ॐ नमो भगवते गजाननाय। श्री हनुमत्स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावितं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हाराबलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियोक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधि महामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र शूरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धि यशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा।